Вот это моя Панама. Вот. Я ай сохтам, я шапкай кепкаи. И гизалай бадай бо. Я خیلی همه نه اون طرف همه گردونا خیلی پول گوش میکنیم. Вот моя рубашка. Моя در حالتهای собирает хлопок میپوشم. Вот мое шалвар. Вот мое чепси. Вот это шляпки. Мой брат, она купит его 14 сомони из города Душанбе. Она сейчас в городе Москва. Я его шляпы пушил. Ay, Nuna, bugün sus. İrada Çin'den onu da internet ki like na bugün. Ay, inanmıyorum ya. Ara pardon. Ara. خدا درد بتشکی سوختن ششکم نباشم مثلی عذابی دوزخت آبا مثلی من بسوز آخر من دایی حیاتم بگو چی بدید کردم خانه غم و درد تو ساختی دایی دیلم هزارها سوال به جواب من پسای رفتنیت اشکی چشمم ریخ سوختمش پروا من ندارید یک بار حالی زار من ببین گریانه چشمی چار تو بگر خندیدم مرا جد من به حالی زار میرا جد من